मशाद करना मराज चौर को ब्रेक चलन चुकी ब्रेक सारी माँ गप्तरान कन गए थे मकुराना लेने जेड़ा जंजालानी सरा तो माँ अनु गप जने बलूचिस्ताना लेने जेड़ा जंजालानी अवैध हम एक दिगा कसना मस्तरें कसना जेड़ा बलूचिस्ताना वर्गी आपे मामले के माँ बेगिंदे सरजमी बलूचिस्ताना बाज़ें दमगा कसना वर्गी आप नगवाई तिशिय तंगी सबबा बे आपी सबबा बाज़ें कसना नादराई हम शिंगो तालान बह गए तो बलूचिस्तान है ये आपे मामला किसना कदी हल भी और ये मसला किसना हल चाहिए परचा कसी इसी तरह सीरियस न बह गए परचा दिलगुशी न दे गए मैं कहते हैं कि बलूचिस्तान गोस्ते सरकार हम ये जेड़ा गिशु गिवारे वास्ता एच नकुतक और मरुची आपे तंगी है सबबा किसना बाज़ें जागे हैं किसना मालू किसना लड्डोबार करने गए और खुश्क साली है सबबा किसना दलवत हम मेरे गाया और इसी जिम्मेवार आखिर कई आखिर बलूचिस्तान है मालू के पर्चा चुशें किसना तब रवैया अख्तियार कनक भी तक अमुक नेमगमा गिंदे अमुक पिड़ा कचारे बलूचिस्तान मालूक अमे वड़ा किसना बज़गिए आमाशा बरे लेने जेड़ानी आमाशा बरे वर्गी आप नगवाई तो बरे अस्पताल दरमानो दारुए मसला नहीं सर हम बलूचिस्तान मालूक किसना जेड़ानी आमाशा वो अनु इलेक्शन हम सरान तो ए गिचें बुत्तिगे किसना जागीर वायदे कि अगर गिचें बा तो अनुगे ईर्त चारिया को ये मसला नहीं सरा दिलगुशी भी नहीं तो इसी तरह मैं गबजने में सरजमी सूरत हाल सरा तज्जिया करने के वास्ता सीनियर तज्जिया निगार काजिम मिंगल साहब लाइन सरा मरदारी करने गए जी अस्सलाम वालेकुम काजिम मिंगल साहब। जी वालेकुम सलाम जी बाज़ मिनतवार काजिम मिंगल साहब मरुची में गप्तरान कन गए बलूचिस्ताना वर्गे किसना आपे कमिए सबबा किसना बाज़ें अक्रॉस द बलूचिस्तान व गिंदे के बाज़ें वबाई किसना इमराज हम किसना पहले गए तो इशिया सबबा किसना बाज़ें मसला जंजालम देमाए गए उड़ा इशिया इसमें छः सरपत बह गए कि छः कनक लूटी आप मसला सिर्फ बलूचिस्तान नहीं बल्कि ये वक्त मुझसे पाकिस्तान और दुनिया में मजन तरह आप मतलब मसला मजन बह गए अमा गिना के अमा के जिंदगी कौमत बाशऊर या मुहज़्ज़ब ये मसला रिदाबाद संजीदा सन लेकिन बलूचिस्तान तामा गिंदन संजीदगी नेस हैं इसी वजह में के बलूचिस्तान मतलब अमाबा को इख्तियार और फैसला साजी है कनोक बलूचिस्तानी नहीं बल्कि इस्लामाबाद वाला या मतलब सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है नो ये आपके हद में ये बलूचिस्तान है मसला है लेकिन ये आवानी मसला नहीं आवानी मसला ये कि इदा अमन अमान भी और बलूचिस्तान में जिनका मतलब वसाइल मतलब एक्सप्लोर बैंड और बरक दिपंत उदा मतलब पंजाब कारखाना था इस्तेमाल बैंड या कराची यानी कराची था मक्का कारखाना था आवानी था मतलब इस्तेमाल बैंड नो ये आप मतलब मजन मसला बलूचिस्तान था बलूचिस्तान है कि 70% मखलूक आवानी मतलब माश आमदनी है वसीला मुझ मतलब हम आप सराइन आप बसते हैं गुड़ा किश्त किशार भी अगर आप नेस्ते हैं किश्त किशार नेस गुड़ा बलूचिस्तान गुड़ा मतलब बहुत मुश्किल आता रवान अच्छा काजिम मिंगल साहब शुमा अंचु गुशे के बंदाता शुमा अमी गुश्त के आप मसला का बलूचिस्तान है सरजमी पाकिस्तान के बिल्कुल शुमा सही गुशे के सरजमी पाकिस्तान है ये वजह आप मसला और डेमानी सरा किस तरह चीफ जस्टिस हम किस तरह गाँव के जुर गए और आवाम आची किस तरह अपील करने कि कुमक बिकना ताकि डेम अड बिकना बलूचिस्तान ये मामला किस तरह ये दीरगी ने वक्ता किस तरह बलूचिस्तान मसला सरा आप मामला सरा
लेने मसला सरा और ख़ास तौर पर एलते मसला सरा करोड़ा अरबा रुपया किस तरह फंड्स के कायनते और बजट के सने शनि सरा लगनते क्या ताकि आबी के ज़खायरा आबी वसाइल आयनी गेश कनक भी तो हमारा ये चीज़ परचा गिंदक नया है कि हमा चीज़ें वास्ता बजट एर कनक वहाँ और पता आ हमारा ग्राउंड गिंदक नवा इसी मसला में शर्मा अंचु पेश गो के बलुस्तान है मतलब अम्मा की फैसला करो करता असल इस्लामाबाद था या मतलब सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट नु आवानी मतलब इता कि अम्मा निमाइंदा अस्ता अम्मा के अम्मा निमाइंदा कुछ मतलब हकीकत था आवानी मतलब निमाइंदा अस्ता मनी जाती रायशन बलुस्तान मखलूक है निमाइंदा नान ईशानी हर वक्त हमें कोशिश बीत के अंच फैसला पिकरन के इस्लामाबाद वाला राजी भी बन थी आज सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट राजी गुड़ा अवाम ची भी गुड़ा ये जो मालूक के बलूचिस्तान के सा कशगाया गुड़ा एक उजाबुरु एक कई तरह वो टुक्का अगर फैसला साज के सना इस्लामाबाद निश्तगा या एक बलूचिस्तान आकुमा एक इस्तना फैसला साजानी गप्पा सरे तस्लीम खम कना गुड़ा अवाम ची भी कई तरह वरोते अवाम ये पैमा मनी ख्याल आला तानी मतलब रहमो करम है अस्तान आलात रहमो करम अस्तान के मतलब अवामी वती मतलब ममा के मतलब वतम संजीदना यार के अम्मा मतलब वत कोशिशें पिकन वत वत हमें बड़े मौसर एहतजाज पिकन के अम्मा इस्लामाबाद फैसला कनो कन या दिगर फैसला करो कन आवाम मजबूर पिकन क्या हमें आप मसला वास्ता मतलब संजीदा बयान नो अवाम मतलब वती रोल मा किरदार अपने अदा न कनन तो किरदार अदा न कनन तो आई नतीजा में भी काजिम साहब बिल्कुल शुमा सही कुछ गए अवाम किस तरह ख़ास तौर पर अगर शुमा वस्ता कमु के चमशांग बेदे कमु माजी तो का बुरुतें चीज़ें अब तक सारी तो माँ गिंदगें कि आप और लेने जेड़ा सरा किस तरह बलूचिस्तान ख़ास तौर पर मक्रान डिवीजना अवाम किस तरह मज़े हिसाब या रोडानी सरा दरकप्ता और माड़ा किस तरह 2 रोज तक रोड बंद कनक भी तक जालबूल जरत कगा के बलूची गैरत खिलाफ है कि जनेन और चुक रोडानी सरा दरबे आज आरशानी दर्शान बेकना तो माँ गिंदगा के आप तंगी सबबा के अमा के कोर जो हाँ जोड़ा तालाब ओदा अमा जानवर के सना अमा दलवत के सना आप और मौद बलूचिस्तान दूर दराजे इलाके मर्दुम के सना मजबूर लाचारा के हमें आपा बोरा और चरिशे चे मजने के सना जिस्मानी और के सना जिल्दी अमराज बीमारी के सना शिंग बह गया एशिक चों गिरदार भी ना मसला एशियन के शुमा एहतजाज गुश्त है एहतजाज आर्जी मैं मतलब मखलूक मा एहतजाज कनन मा ना गुश्त मखलूक लेकिन मखलूक एहतजाज कनन तमा की आके मसला आर्जी मतलब आई आला वास्ता गामगेज जूरन नुमा ग्वादरा मिसाल दें नु ग्वादरा नु तकरीबन हर माह 30-40 करोड़ मतलब हुकूमत बलूचिस्तान दन तो दा आप नु अमा के मुकामी मर्दमत आर्टिंग का मतलब फायदा जूरन यार्ड की डन ना तकन जूरन नु इदा मतलब इस मतलब अमा आवाम बायद है कि ये मसला सराबाद संजीदा भी मन था अमा टाइम तक वती मतलब अमा एहतजाज जारी पे कनन ता वक्त के एशी एक मुस्तकिल मतलब अल बाद देमा बैठ के आरजी एहतजाज कनन आरजी एशी अलाकशन
نو یہ مطلب مسئلہ ہے نہیں اتنا مسئلہ یہ اچھا بالکل کاظم میگل صاحب ما ہمیں ہوتی کوشچن ہے کہ سنا ما دومی بارہ ہم گشت کے ہمیں جو دور و دراج علاقہ نہیں تو کا جو تالاب جوہڑا نہرا کوہراں جوہاں ایشانی کے اس طرح پشکپتگیں آپاں کہ چو ورگے قابل بھی نہیں لیکن زندگ بہ گیا واسطہ مردم لاچارے ہمیں آپاں بوار تو پتہ ہمیں اما آپاں کی شیتوں کا مدہ جانور کے سنا دلوت گو پس اے آپا ورا اور پدا مختلف کسنا جلدی امراض اور مختلف بیماری لاپے دلے کسنا شنگ بہ گئے تو اسی چون گرودار بھی مسئلہ ماں گوشت کے آپ بلوچستان واسطہ موت زندگی یہ مسئلہ ہیں یہ ان کا مطلب سیریس سے مسئلہ ہیں کہ اگر آپ نئے بڑا بلوچستان ہے مطلب مخلوق بعض مشکلات آ رہا ہوں نو یہ کہ مسئلہ یہ مجھ مطلب حکومت کراستان کہ حکومت باعدیں یہ مسئلہ باعد سنجیدگی بزوری اور باعدیں کہ مطلب دنیا تا ہر جگہ سے ادھر اسرائیل اپنے سے افریقہ تا مطلب ہمیں ساؤتھ افریقہ تا مطلب ہمیں مسئلہ ہیں لیکن وہ مطلب حکومت سنجیدہ ہے حکومت مطلب چاہتی کہ یار چھ بڑا مطلب یہ مسئلہ حل پکن ادا ما چاہ رہا حکومت اس مطلب سنجیدگی درشان نہ کن ماں پیش گفتہ کہ ادا مطلب ہما کے اصلی حکومت ہستے یہ آوانی مطلب مسئلہ نہیں بلوچستان تا آپ آوانی مسئلہ دیگر ہستان نو ایسی تا مطلب باعث ہیں کہ ہمیں الیکشن آیا گا ایسی تا مطلب بلوچستان ہے ہمارے مخلوق ہستان باعث ہیں وطی مطلب ہما ووٹ سودا مکنن باعث ہیں ہما وطی ووٹ ہما سنجیدہ مردم ہستان مخلص مردم ہستان باعث کاظم منگل صاحب بلوچستان بالکل شما صحیح گوشی ہے کہ انو معلوم کرا کس طرح اے سرپدی بیگلوٹی اے زانت پیدا بکن کہ اما مردمارا ووٹ بیدا کہ آنی جو سنا دیرینہ کے مسائلہ حل آئینہ گیشو گیوار کت بکن بلے افسوس ہے اور دل پدر دیں گپ ایشیں کہ اے علاقے ہیں چھے ہم اما مردم کے سنا مزنے پاور سرا اوشتاتگاں کہ عوام ہمارا وطی نمگا دلگوشی دے گئے واسطہ صرف اور صرف الیکشن ویدر کس نے الیکشن موسمہ عوام ہمدردی جوڑی اور عوام کس نے آپ بزدگی آپ پدا ہمیں مردمانی ایلا و بانا ہمیں چیئنی تو اکے ہمیں مردمانہ ہوڑ دیں گوڑا عوام ہے تو کہ شعور چون پیدا بھی مطلب عوام آئے دیں آوانی طرف 50 سال پوچھنا یہ ہمیں دو قدایہ کو مردم قائم تھا مطلب ووٹ زورن اور آئی رندہ 5 سال کرپشن کنن واپس روان تو عوام مطلب ووٹ زورن باید عوام ہوش پکن 50-60 سال بوتا ہمیں نمائندہ ہمیں خاندان ہستا کیا مطلب عوام مطلب کار ہمیں دھوکہ دیا گی انتنو اگر عوام مطلب سنجیدہ نہ بیان گوڑا یہ آپ مسئلہ بھی نہ درمان ہے مسئلہ بھی نہ مخلوق روزگار ہے مسئلہ بھی نہ دیگا مطلب یہ مسئلہ زیادہ بیان کم بیان جی بعض منتوار کاظم منگل صاحب شما کسانا وقت کشت میں مراگشہ بار زور تو یہ خاصی مسئلہ سرا گپتران کو منتوار میں کو امراداری کنگایا کاظم منگل سینئر اولکار آئیہ کسانا اسی سرا گبجا بلوستانہ آپ جیڑے سرا کے کورو جوہانی آپا کسانا دلوت ہم ہو رہا اور انسان ہم ورگائیں تو ہمیں کورو جوہا کا دلوت آپا نہ ہو رہا بلکہ ہمیں آپا نہیں تھا جان ہم شوندہ اور ای دلوت ہم کسانا بازیں کسانا نادرائیہ نہیں آما چاہ رہا ہمیں جراثیم کس نے ہمیں آپا نہیں تو کا آوار من تو انسان بلوچستان ہمیں آپا ہو رہا اور جتا جتائیں نادرائیہ نے آماج میں کوئی پدا ایک سوال ہے جس بھی کہ بلوچستانہ اہلت جیڑا چونگی شگیوار کنک بھی جان سلامتی معاملہ انسرا پدا ایک بلائیں کس نے جست ایرمان تو گب برجہ میں ضروری بریک